Buena gente, bienvenidos acá a Darwin Games en otro capítulo más de Vampyr. En el capítulo anterior habíamos limpiado alcantarillas, habíamos encontrado un monstruo parecido a un hombre lobo y habíamos llegado a Whitechapel siguiendo a la enfermera Crane o Crane. Vamos a seguir con la historia hoy, a ver qué nuevas nos descubrimos en este mapa. Epa, ¿y esto? ¿Qué son los dos nivel 14. Tengo miedo, Vale, bien. El otro lo matamos. Buah. Está fuerte el ataque, Está bastante fuerte el ataque. Vale, aquí bastante sangre. Aquí hay cositas. Espérate. Esto. Esa está aquí, ¿no? Necesita de sangre, es esta, ¿no? Vale, sí. Tiene pinta de que es eso. Hay cositas por aquí para pillar. A ver, vale, bien. Te imagino que nos vamos afuera ya directamente, ¿o no? A ver. Chantaje en Whitechapel. Vale, estamos afuera, ¿no? Vale. Por aquí es por donde hemos venido. Lo que esta es la puerta que estaba cerrada antes. O sea, ya tenemos el camino este abierto. Ok, vale. Vale, me interesa. Esto por aquí no se puede pasar. Por ahí tampoco se puede pasar. A ver si hay algo por aquí. No, vale. Bueno, vamos a seguir. A ver. Recordemos que también necesitamos una cura para la migraña y otras enfermedades que nos faltan. Y no. Eso de momento es todo lo que tenemos ahora mismo que ya no vistas. Mercader, y aquí está esto, vale. A ver, hay ratillas, sí. Mira. ¿Puedes chuclar más ratas o...? Ahí está. Vale, listo. A ver. A 31. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Vale. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. Poderes de vampiro. Mola. Anyway. Even my dreams are soaked with gloom. A ver. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? A ver. No necesito cositas aquí. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm fine. Solo estoy I'm just tired cansado of being sick all the de time. estar siempre enfermo. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Es un estúpido que hace estupideces, me gusta. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard.
Tengo para agotamiento, así que You'll voy a feel better dárselo. with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Vale, bien. ¿No te Forgive gusta my vivir en bluntness, Whitechapel? young man. But you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was Vale. my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? A ver. A ver. A ver. Esta está bien. Tienes un sitio al que llamar hogar. Tu padre hizo todo lo que pudo. Cualquiera de las dos me vale. Esta no sé. Tu situación solo puede ir a mejor. A ver, puedo darle ánimo también. This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible ¿Qué things. cosas terribles viste? Bloody and frightening things. Sangre, So that's cosas why you horribles. stay at home all day? Vaya. For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. A lo mejor no están tan vivos como tú piensas. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Me gusta, está cansado y dice que tiene que salir más. Mola. Vale, necesito pistas para hablar Goodbye, young man. Take con él. care of yourself. Así que me. Is there only Todavía nos pain queda and cositas. suffering in this world? Hay que looking a ver qué tiene en casa. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. It's locked. It's locked. Nuevo coleccionable. Que sirve vampiros profesionales. Los vampiros son reales. Defiende tu comunidad. Vaya. Vale, Harper le rechazó el trabajo. Interesante. Bueno, tenemos cosillas que ver por aquí. Algo es algo, yo qué sé. Vale, vamos a... Que sí, que sí, que sí. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby. Acabo de llegar, amigo. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Ojo, me conocen en todos lados. Una pasada. Según dispensa... Vale. Esto me vendría bien. Esto... Voy a preguntarle cositas. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Vale. Es pura lógica, es criminal. Es una desgracia.
A ver. Las dos de arriba me llaman mucho. Voy a poner una It's a desgracia. disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Ay, todo sea por el Imperio Británico. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Vaya. Arriesgar su vida para revelar la verdad. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Claro. Pero luego no quieres contar la verdad de la enfermedad, ¿verdad? Meh. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Me da miedo salir de Have you noche. any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Existe una explicación racional. No es una simple epidemia. Mi racionalismo se ha visto trastocado últimamente. No le vamos a dar pistas de lo que pienso o no pienso. Vamos a poner que existe una explicación That racional. science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Nice, perfecto. Preguntas personales, no tengo, así que I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Una enfermera está involucrada en actividades indeseables, es confidencial, me importa la sanidad pública. ¿Le doy el dato de la enfermera? I'm afraid one of the nurses from the Sí. Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. No tiene ningún He has familiar. no no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes Vale. comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Detrás de la iglesia, vale. He never goes out. No, a few days ago he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Sí, pues entonces sí quería mantenerte alejado. A lo mejor para que Goodbye, entrara Mr. Crane. Darby. Puede ser. Farewell. Very well. Vale, pues tenemos más cosillas. Detrás de la iglesia hay una persona. Y también tenemos... ¡Epa! A ver. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Vaya. Sobre su Christina, salud. have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Vaya. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important.
Interesante. Es una manera bonita de verlo. You can put your own life in danger. Diferente, That's más your que bonito. decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Vaya. Sobre la investigación de Clayton Whitechapel. Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Huh. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Vale, West End es el sitio caro, Tell me about por lo this. que veo. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Se ve obligada. Vale. No la juzgo. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Vale. O sea, las dos vienen de Rumanía. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Bueno, ya sabemos cositas nuevas. Vale, esto es encuentra a Richard Nixon y encuentra el buzón de con la carta. Y... Gripe frecuentemente agravada por la neumonía, que es en casa para evitar contagiarse de la gripe española. Vale. Vale, podemos ir ahí arriba. Pero esta es por acá, por allí. Encuentra el buzón. Aquí, carta de Darius Petrescu. Mis queridos hijos, siento mucho no haberlos leído en los últimos meses. La situación en Londres es complicada. Soy consciente de que puede parecer egoísta y absurdo como cuando vosotros, hijos míos, aún vivís en un país consumido por la guerra. Aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza y contra la injusticia. A pesar de mi avanzada edad, intento estar al pie del cañón. Por eso os escribo hoy. No volvería a Rumanía. O sea, el Petrescu también es rumano. Vale, o sea, ahora entiendo el por qué a lo mejor está ayudando también a la médica. Y la médica también al resto. Pues son exiliados, a lo mejor, de allí. Dale un beso a los pequeños de mi parte y recordad que vuestro padre os quiere. Siempre seré vuestro padre. Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Vale, mola. Ah, son en cuarentena. Bueno, revisión médica gratuita, oculto. Vale. Camelia. ¿Puedo hablar con...? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to Ella es ask you a few Camelia, questions. imagino. No habla. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly.
No puedo hablar, amigo. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ajá. Vaya. Very well. Goodbye then. Pues ya sabemos que está muda. Ya sabemos que está muda. A ver, tenemos que ir por detrás del... Por ahí. A lo mejor la puerta de aquí está abierta, que no lo sé tampoco. Pero por aquí de momento no se puede ir. Y por ahí tampoco. Por aquí no sé a dónde vamos, la verdad. Niveles 14. Esto se me complica, ¿eh? Este sitio... Hostia, hay 16. Sí, sí. Este sitio está curioso. Best stay back. Hostia, la luz del señor está contigo, ¿eh? Literal. Por favor, para. Me cae soltar. No. Me da. Si puedo me piro. Listo. Me da que si puedo me piro. Hostia puta, el sacerdote me acaba de dejar bonito. Ouch. Dolor. Solo diré que hacerlo de la manera que quiero va a ser complicado esto, Están jugando en la máxima dificultad. Va a estar curioso. Cuanto menos. Por aquí no hay nada. Vale, por aquí tampoco hay nada. Vamos a ver si podemos recuperarnos un entero la vida. Cristina Opa. Agotamiento. Y este señor también está agotado. Vale. Necesitamos hacer más medicamentos para el agotamiento. Así que... bueno. Ahí estamos. Necesitamos mínimo 2. ¿Soy yo o han salido de la nada? Me acaba de mandar a volar. ¡Wow! ¡Hostia! Vaya tremenda hostia me acaba de dar, ¿no? ¡Dios! Vale, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tremendo leñazo me acaba de soltar, tú. Vale. No pasa nada. Vamos para allá. Esos dos. Vale,
zampo a estos dos. Zampo a este también. No, me... Oh, qué perro. Ahí anda, te voy a chuclar la vida. Listo. A ver. Vale, ya nos hemos zampado a los tres estos. Por aquí es una puerta que no. Vale, esto es lo que leímos antes. Así que necesitamos ver a la persona, a Richard. Se supone que está de... Ahí está, vale. Y por aquí no se puede... Vale, es por ahí. Es por aquí. Richard, ¿estás bien? ¿Quieres hablar de ello? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? ¿Cómo qué? ¿Como los Are you an vampiros? artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Vale. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Vaya. ¿No tiene But miedo a la are you not epidemia? afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Vale, no le tiene miedo al contagio por lo que veo. Así que, vale. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? Terrible No. dice, no. Of Siento que la course, muerte de muchos death of inocentes es so una many tragedia. innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful... Ay, mira, vete al campo si necesitas escuchar la tranquilidad y estar tranquilo, por Dios. No veo más que una espantosa enfermedad. Como soy médico... My mother loved poetry. Perhaps your words would have touched her sensitive nature. I only see a dreadful disease. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Hombre, tus Are you aware sentimientos that están your un life poco... could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. ¿Por qué será que tu familia te desprecia? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. No, porque yo me voy ahora, amigo. Así que yo no te voy a echar una mano. Vamos a hablar con May I ask lo you de a few Dorothy. questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Sobre Dorothy I'm Crane. looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Seguro que no las has escuchado. Me parece What raro. can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu.
Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Vale. Pues ahora ya sabemos que Petrescu tiene poderes, ciertos poderes. Vale, vale. Interesante. Inspiración... ¿Qué inspiración busca en Whitechapel? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? La muerte, la The soledad. place is not A ver, beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. conmovedor, estimulante. Tócate la nariz. ¿Podría ponerme un ejemplo? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Está de la olla este tío. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Eso ya lo sabíamos cuando hablamos con ella. Sigue bien. ¿Le asusta descubrir la verdad sobre ella? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Su amor platónico, entonces, por lo que veo. La florista muda es parte de un complot. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Vale. No le pica la curiosidad. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Vale. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Me cae bien. Aunque esté loco de la cabeza, me cae bien, la verdad. I'll Pues leave nada, you alone, listo. sir. Vamos a dejarlo solo, que ya nos ha contado las cositas que queríamos. It should not be that difficult to incite him to let me in. Vale, aquí no hay nada, así que ya podemos ir a donde está el Petrescu. Vale, esto es... la carta de Reyes. Vuelvo y repito, está de la olla. Vale, bien. Pues ya sabemos más de la señorita. Y de... Y ahora vamos a otra vez a por... No, dime que no están vivos otra vez. Uf, qué pereza, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Es lo mismo en cada planta, así que... Sí. Hello again, miss. Vale. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Que no te Very va a well. hablar. Goodbye then. Ay, Dios mío. Nuestro personaje es especialito. Vamos a dejarlo ahí. A ver.
Encuentra la forma de chantajear al Petrescu. Creo que más o menos ya lo sabemos. Vale, agotamiento y agotamiento. Vamos a hacer curas para estos dos. Pues lo que estamos buscando también es que el sitio este entre en una buena fase. Con todos curados y cosillas así. Así que vamos a hacer cura para el agotamiento, que es lo que podemos hacer ahora mismo. Haremos 3, creo, o 4. Porque creo que hay un par de ellos ya con... Los tengo por aquí, creo. A ver... Vale, mira. Este resfriado. Este bronquitis. Agotamiento, agotamiento. Este recuperado. Y este migraña. Bronquitis y resfriado creo que tenemos también. Creo. A ver. Tenemos dos agotamientos. Bien. Tenemos un resfriado. Y una bronquitis. Y bronquitis no podemos porque no tenemos materiales. Así que de momento lo tenemos que dejar así como está. Así que vamos a curar a los que sí que tenemos por hacer. Vamos para allá. Vale, bronquitis. Agotamiento, agotamiento y bronquitis. No, hay bronquitis no, hay resfriado. Perdón. Vale, claro. Esos son Darby, que es el periodista. Cristina Popa, que es la señorita de compañía. Y Richard Nittercup, que es el loco de la cabeza que acabamos de hablar con él. Vale. Bronquitis es lo único que nos faltaría para el Darius Petrescu. Así que nada, vamos a curar a... A ver, ¿dónde está? Ahí está la Popa. Vamos a hablar con ella. Yo. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Sí. Do you need any assistance? Vengo a curarte. It depends on the price of your medicine. Es gratis. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. De nada. Esta no me va a decir nada más y esta no me va a decir nada más. Goodbye, Necesito miss. pistas. Vale, bien. Take care of yourself as best you can. Listo. ¿Por qué queremos hacer esto? Good De evening, Doctor. tener Can I todo help bien. you? Porque hemos leído que cuando llega crítico, esto se vuelve una locura. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Vale, If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of ya, London, vamos a curar a you 3 must accept the personas. risks. Thank you, sir. Así que vamos bastante bien. Goodbye, Mr. Nada, Darby. chao, cuídate. Farewell. Have a good time. Y ahora podemos pasar por aquí y curar al señor del resfriado porque está en medio de una lluvia haciendo yo qué sé. Pero bueno, ahí estamos. A ver, mi niño. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? No, Do que you puedo need hacer medical yo por ti. attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Vamos. I understand your Dale. appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. No. But I appreciate your concern, sir. El cuerpo es igual de importante que la mente, así que, amigo. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. A ver, le podemos reventar los sueños directamente. No parece encontrarse en una situación de pobreza. Es raro ver a un artista adinerado. ¿Qué le decimos? Es 1918.
Es verdad que los artistas todavía no son tan... No quiero romperle los sueños, no es algo que me guste. Con decirle que debería dedicarse a algo más útil. Es raro ver a un When she was artista de younger, dinero, a ver. my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Vaya. Vale, está I'll triste leave you alone, sir. por la carga que le está dando a los padres. Eso es bastante bonito por su parte, aunque siga siendo lo mismo. Por lo menos sabe que es una carga. Está intentando salir del paso. No está mal, yo que sé. Vale, de aquí ya no hay ninguno más enfermo, creo. Este, pero no tengo la cura para la migraña. Y este, pero no tengo para la bronquitis. A menos que pueda romper cosas, ahora que lo pienso, y conseguir los estos para la migraña. Para la bronquitis, perdón. La migraña no la tengo. Vale. Vamos a mirar. Vamos a mirar. A ver. Para fabricar es aquí. Vale, bronquitis. Me falta permanganato de potasio. ¿Y eso dónde lo consigo? Trata fósforo, ergo no sé qué, barras de plomo, frascos de vidrio, tornillo. No, Trata solución de iones de sodio. Pero esto no es lo que yo busco, ¿no? Permanganato de sodio. No, no es lo que busco. Vale. Pues tendré que encontrar algo que sí que lo tenga. Porque ahora mismo no tiene pinta. Bueno, podemos intentar comprarlo. Eso sí. Eso sí, hay dos mercaderes aquí, así que podemos intentar comprarlo. Y así curamos al Petrescu. Al señor mayor. A ver. Vamos a ver. Aquí hay un señor que vive de chantaje. Vale, este señor es, ¿no? A ver. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? A ver, vamos a ver lo que tienes, amigo. Show me what you have. Déjame ver lo que tienes. Tratamiento ferroso, codeína. Esto es lo que necesito, pero claro. Que son... que son muchos. Es que tengo que comprarlo todo y me duele, la verdad. Pero bueno, ya ves. Ya así nos quitamos una persona de curarse y vamos bien, yo qué sé. Por ahí, tiquití, por aquí, tiquití. A ver, recordemos que aparte de este mapa, hay más mapas en los que la gente está mala que esas otras. Pero bueno, vamos a hacer la cura para el señor. Dime que no, tío. Que no tengo para... ¿Cómo que no tengo codeína? ¿Cómo que no tengo la codeína? Me da un chungo, ¿eh? A ver. Ingredientes. Codeína. 3. Dime que no.
Vamos a ver si podemos reventar cosas. A ver. Que me dé codeína. ¿Qué me da codeína? Opio, tal, tornillo, vaso. No. Nada de esto me da codeína, tío. Vaya tela. Esto me da opio, esto me da barras de cosas. Quiero llorar. O sea, nada de lo que tengo me da codeína. Vale, necesito 8 de codeína. Tengo 3, o sea, me faltarían 5 más. A ver, puedo vender los relojes. Puedo vender los relojes. Conseguir la codeína. Hacer la cura. Curar al señor mayor. Y seguir la historia después, cuando hable con él. Que eso sería lo inteligente. Eso sería lo inteligente. A ver, amigo. Fancy buying something, sir? Sí, quiero comprarte. A ver. Vamos otra. Right then. Show me what you have. A ver. ¿Tienes codeína por ahí? Diría que sí, porque te la he leído. Aquí está. Necesito 5, hemos dicho. Vamos a vender. Podemos vender esto por 16. Vender varios. Confirmar. Y las pastillas estas... A lo mejor me interesa tenerlas. Este objeto se puede reciclar para obtener componentes. Y es verdad. Y este valor de venta alto, pero también se puede destrozar por componentes, así que... Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Vale, Right then. Show me what you have. vamos a comprarle ahora sí la codeína. Comprar varios, necesito 5. Me quedo con 71. ¡Fua! Me estoy quedando pobre. TP, TP. Y ahora vamos a fabricar. A ver, ahora sí que puedo fabricarla. Sí, bien. Vale, vamos. Vale, lo que quiero hacer, espera, un momentito. Aquí tengo agotamiento. Y aquí lo que tengo es cefalea. ¿Tengo tratamiento para la cefalea? Creo que no. Porque eso es algo que viene con lo de la cabeza, que es este último tratamiento. Migrañas, cefaleas y tal. Y de momento no tenemos. Así que... Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. A ver qué tal. A ver. Vamos a la persona mayor. A Petrescu. Vamos a hablar con Petrescu. Vamos a hablar con Petrescu. A ver, Petrescu, ¿dónde estás, amigo? Estás por aquí, vale. Entonces no me estaba equivocando de camino. Petrescu, amigo mío. Totok. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Vamos primero. Tenemos que charlar. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Bien. Don't make me regret this, though. Bueno, podremos hablar con Dorothea ahora. Let's go. Bien. Bien, bien. Vamos a ver si podemos hablar con el señor mayor este para curarlo. Porque a lo mejor después no podemos. Vamos a pillar chelines por ahí de mientras estamos mirando su casa. Que ya que le vamos a dar tratamiento, por lo menos recibir algo, ¿sabes? Un poquito de dinero,
Una cosilla por aquí, ta, pim, pam. Ya tú sabes. A ver. El origen de los vampiros no es... Esto tampoco me... Aquí. It's locked. It's locked. Vale. Pues nada, te cerra. A ver. ¡Ole! Mira el chelín, Gracias. Señor, su medicamento me ha costado pasta. Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Vale. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. No me necesitas, pero bueno, yo te voy a dar Well, I think you do. el Take medicamento. this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Sí, tiene que ser tu día de suerte, amigo. Soy el verdadero apellido de la enfermera Crane. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Vale. O sea, Dorothea es la única que ayuda a la gente rumana que ha tenido que salir de Rumanía, que está ocupada. Bastante interesante. ¿Por qué no publicar a Richard? Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Vaya. Tell me everything you know about Camellia. A ver the qué nos mute dice de Camellia. florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. Un angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Vale. ¿No estás preocupado por su seguridad? Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Es otros motivos, no es como el otro, como el escritor, el poeta. Objetivos prácticos. ¿Quién es en realidad? Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Vale. Camellia is not even her name. It's her Es su favorite flor flower. preferida. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Vaya. Vaya. A ver, hábleme de Camellia. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost Pero convinced esto ya se lo hemos Camellia is an angel. preguntado. She Porque me salen volunteered to give azul. out our medical Imagino que leaflets. tendremos que aprender más cosas por aquí. Tiene pinta. Tiene pinta, vale. Personales. Aquí. ¿Le queda algún familiar? Do you have any family left, Sí. Mr. Petrescu? Sí, le queda. Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. No creo. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. De nada. I appreciate your trust. ¿Abandonar Inglaterra después de la guerra? This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters.
I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Pero sería buena idea verlo, aunque sea una última vez, ¿no? Háblame de su pasado político. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Esta Tell me revolución. more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. Vale. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Eres muy negativo, Petrescu. Eres muy negativo. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Seguramente. Seguramente. Vale, pues le hemos preguntado ya todo. Así que ahora vamos a hablar con Dorothea, que creo que es lo que necesitamos ahora. Vamos para allá. A ver. Dorothea, amiga. No es aquí, tampoco es aquí, es esa puerta, lo sabemos. Pero quiero mirar una cosa, vale, nada. Dorothea está arriba. Así, vamos a limpiar primero. Vamos a ver si conseguimos medicamentos o alguna cosilla por aquí. Es coger prestado, no es robar. Alina y Guinilla, vale, bien, perfecto. Chelines también por aquí, perfecto. Muestra realizar. Vale, perfectísimo. Calm. Que tengo sed. Dame una botella de whisky. Vale, bien. Carta de la enfermera Gray. Vale. Teodora y su esposo, que es hermana. Esta es hermana de Dorothea. Se van a Transilvania. Se van a Rumania de nuevo. Vale, a luchar por la revolución. Vale, por aquí ya está. Esto ya lo hemos limpiado. Esto para mí. Esto para mí. Vale. Codeína, mira. Ala. Ya tenemos codeína. I need help. Ahora voy. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. ¿Algo más que debas saber? Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Yo hago traqueotomía. ¿Tenemos algún anestésico? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do.
We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. ¿Y qué sugiere? ¿Que se muere? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Tengo que suturar la arteria. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've Estamos lost his perdiendo. pulse. He's dying, Doctor. Pues se nos va a morir, ¿eh? Epinefrina, masaje cardíaco de toda la vida. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Sí. Se murió. Nos lo hemos cargado. Nos lo fucking hemos cargado. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. Algo primitivo. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Vale, pues ya tengo muestra de sangre. Imagino que esta nos dará para el tema de la cabeza. No, no estoy aquí por la calidad de ciertas cosas. A ver, vamos a pillar los chelines. Sí, un momento, que estoy recuperando el dinero que me he gastado en el señor mayor de abajo. This is an unfitting plate. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? En acabar con su extorsión. ¿Esto o esto? ¿No puede continuar o he venido a acabar con su extorsión? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. ¿El fin justifica los medios? ¿Por qué persigue a Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. ¿Por qué no confía en el Dr. Swansea? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke.
It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Ajá, el fin justifica los So, medios. the end justifies the means. Eso es todo Is lo que that tiene que your decir. defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Bueno, a ver, he estado en la guerra. Debo poner fin a este chantaje. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Cautivar. Creo que cautivar es la buena. Se olvidará de todo lo ocurrido. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. Olvídalo. I'll let it go. Yes. All gone. Hemos subido el nivel de cautivar. Nice. ¿Qué cojones? Oh, this one stinks already. What you say? Vale. Bueno, vale. Se muera, señor, que se muera, dicho. Forma de la situación a Lady Ashbury. Vale. Pues ya con esto ya hecho. Me falta nada más informarle a Lady Ashbury. Vale. Bueno. Bueno. Cuando empiezo a hacer este tipo de truquitos, está guapo. Pues me da que se van a morir todos, amigos. Balas de escopeta, empuñadura de no sé qué. Vamos bien, de chilling. Vale, pues creo que con esto ya he limpiado. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Come on in. Vale, vamos a descansar. O sea, vamos a ir a la cama a sobar un rato. Vamos a abrir la puerta esta, así ya podemos pasar directos. Que eso es algo que no habíamos hecho. Vamos a recoger esto. Vale, el salón está por aquí. Vale. Por ahí. Así que nada, vamos a guardar. Y ya hemos hecho las cosas de aquí. Así que ya lo único que nos queda para terminar es ir a Lady Ashbury
y decirle que está todo solucionado. Interesante el capítulo de hoy. Hemos descubierto bastantes cosas, sobre todo dónde viene Crane y todo el tema de por qué ayuda aquí y por qué hace las cosas que hace. Así que nada, vamos a guardar, vamos a subir de nivel y listo. A ver, la cosa es que nos subimos. Esto está roto. Esto está bastante roto y me gusta, pero necesito más puntos. ¿Qué podemos subir que no sea eso? Autofagia no la estoy casi usando. O sea, es algo que está bastante bien, pero no la estoy casi usando. Tema de mordisco, la estoy utilizando bastante. Así que yo creo que voy a subirlo. Aumenta el daño en combate. Vale, ya tengo 500. No sé si puedo subir algo más. No, 600, vale. Pues me da que ya no puedo subir esto ni nada más. Vale. Vamos a confirmar. Vamos a dejarlo así como está. Vamos a dormir la noche siguiente. Desapariciones en Whitechapel. Denuncias por misteriosas desapariciones aumentan las últimas semanas. Vale, bien. Ya aquí nos falta solo curar a este señor de migraña y lo tenemos. Así que ya creo que podremos mirarlo en el siguiente capítulo. Bueno, si os está gustando la serie, darle like, suscribiros, activar la campanita. Me haríais un gran favor. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!